Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les séismes. Introduction. Les séismes ou tremblements de terre, à l'instar des grands phénomènes qui affectent violemment la surface du globe, représentent aux yeux des hommes des phénomènes extraordinaires et inquiétants à la fois. تعد الزلازل أو الهزات الأرضية من الظواهر الطبيعية التي تؤثر بشكل عنيف على سطح الكرة الأرضية، وهي تمثل بالنسبة للإنسان ظاهرة عجيبة ومقلقة في نفس الوقت. Qu'est-ce qu'un séisme? Quelles sont les conséquences d'un tremblement de terre? Et comment les scientifiques mesurent-ils la force d'un séisme? ما هو الزلزال؟ ما هي نتائج الهزة الأرضية؟ كيف تمكن العلماء من قياس قوة الزلزال؟ 1. Définition d'un séisme. Un séisme est un tremblement de terre qui se manifeste par des secousses très brèves, quelques secondes, plus ou moins violentes, qui peuvent être à l'origine des dégâts matériels et humains. تعريف الزلزال. الزلزال أو الهزة الأرضية عبارة عن ظاهرة طبيعية تتمثل في اهتزازات تحدث لمدة وجيزة بضع ثوان نسبيا عنيفة وقد ينتج عنها خسائر مادية وبشرية. Une cassure brutale des roches, faille, provoque la naissance de vibrations appelées ondes sismiques, qui se propagent dans toutes les directions à partir d'un point appelé foyer ou hypocentre. يحدث كسر مفاجئ على مستوى الصخور، فالق. يؤدي هذا الكسر إلى تشكل اهتزازات تسمى الموجات الزلزالية التي تنتشر في جميع الاتجاهات انطلاقا من نقطة تسمى البؤرة. L'épicentre est le point situé en surface à la verticale du foyer. C'est la zone la plus touchée par les destructions en surface. المركز السطحي هي نقطة السطح التي توجد عموديا فوق البؤرة والتي تتميز بأكبر شدة وهي المنطقة التي تحدث فيها أكبر الخسائر على مستوى السطح. 2. Mesure de la force d'un séisme. Pour mesurer la force d'un séisme, on utilise deux échelles, A, échelle de Mercalli et échelle MSK. Elle mesure l'intensité, c'est-à-dire les effets ou les dégâts causés par un séisme. B. Échelle de Richter. Cette échelle calcule la magnitude, c'est-à-dire l'énergie libérée au foyer. لقياس شدة الزلازل نستعمل سلمين، سلم ميركالي أو سلم MSK، وهو يقيس شدة الزلزال وذلك بالاعتماد على التأثيرات أو الخسائر التي يخلفها. ب. سلم ريشتر وهو يقيس قوة الزلزال أي الطاقة المحررة على مستوى البؤرة. A. Échelle de Mercalli et échelle MSK. En 1912, Mercalli fut le premier à proposer une échelle qui mesure l'intensité des séismes. Puis, elle a été modifiée en 1964 par Medvedev, Spooner et Karnik et devient l'échelle MSK. يعتبر ميركالي أول من قام باقتراح سلم لقياس شدة الزلازل وذلك سنة 1912. قام كل من ميدفيديف، سبونر وكارنيك بإجراء تعديلات على سلم ميركالي سنة 1964 فأصبح سلم MSK. Cette échelle comprend 12 degrés. Elle estime l'intensité d'un séisme à partir des effets visibles, dégâts produits à la surface et le recueil de témoignages. Elle commence par le degré 1, vibration ressentie uniquement par les instruments, jusqu'au degré 12, dévastation totale. يحتوي هذا السلم على 12 درجة وهو يحدد شدة الزلزال انطلاقا من الخسائر الملاحظة على السطح إضافة إلى تصريحات الشهود. يبدأ هذا السلم بالدرجة الأولى
اهتزازات تسجل من طرف الأجهزة فقط إلى الدرجة 12 تدمير كلي. Grâce à l'échelle MSK, les géologues évaluent l'intensité du séisme en différents lieux. Les valeurs obtenues sont ensuite reportées sur une carte appelée la carte sismique. بالاعتماد على سلم MSK، قام الجيولوجيون بتحديد شدة الزلزال في مناطق مختلفة. القيم المحصل عليها تمثل على مستوى خريطة تسمى الخريطة الزلزالية. Les isoséites sont des courbes qui relient les lieux de même intensité sismique sur une carte. منحنيات الشدة هي عبارة عن منحنيات أو خطوط تربط مناطق تم الشعور فيها بنفس شدة الزلزال. B. Échelle de Richter. L'échelle de Richter proposée en 1935 est basée sur la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme, la puissance. Elle commence par le degré 1 jusqu'au degré 9. Richter inventa un appareil pour enregistrer les séismes. C'est le sismomètre appelé aussi sismographe. تم اقتراح السلم ريشتر سنة 1935 يعتمد على قياس الطاقة المحررة على مستوى الزلزال. يبدأ من الدرجة 1 إلى الدرجة 9. اخترع ريشتر جهازا لتسجيل الزلازل يسمى مسجل الهزات الزلزالية. Les ondes sismiques produites par un séisme sont enregistrées à l'aide du sismomètre. On obtient un tracé appelé sismogramme. الموجات الزلزالية التي تنتج عن الزلزال تسجل بواسطة مسجل الهزات الزلزالية، فنحصل على سجل يسمى سجل الهزات الزلزالية. On enregistre 3 types d'ondes. Les ondes P, appelées aussi ondes primaires ou de compression. Les ondes S, appelées ondes secondaires ou de cisaillement. Et les ondes L, de surface. Ce sont les ondes longues. نسجل 3 أنواع من الموجات. الموجات P تسمى أيضا الموجات الأولية أو الموجات الانضغاطية. الموجات S وهي الموجات الثانوية أو الموجات القصية. الموجات L وهي الموجات طويلة. Les ondes P sont les plus rapides. Elles se déplacent horizontalement et peuvent traverser les milieux liquides et solides. الموجات P هي أسرع الموجات، وهي تتنقل بشكل أفقي وتستطيع أن تخترق الأوساط السائلة والصلبة. Les ondes S sont lentes. Elles représentent un mouvement vertical et ne traversent que la partie solide de la Terre. الموجات S بطيئة تتنقل بشكل عمودي، تخترق فقط الأوساط الصلبة. Les ondes L sont les plus lentes. Elles arrivent après les ondes P et S et ne se propagent qu'à la surface de la Terre. الموجات L هي أبطأ الموجات، تصل بعد الموجات P و S وهي تنتشر فقط في سطح الأرض. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment l'étude des ondes sismiques a-t-elle permis de déterminer la structure interne du globe terrestre. في الفيديو القادم سوف نرى كيف مكنت دراسة الموجات الزلزالية من تحديد البنية الداخلية للكرة الأرضية. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.